आगामी ईद पर्व को लेकर रानीगंज थाना परिसर में प्रशासन की ओर से अहम समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र की विभिन्न मस्जिद कमेटियों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और त्योहार को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में एसीपी सेंट्रल 2 विमान कुमार मिर्था, रानीगंज थाना प्रभारी अमित सिन्हा महापात्र, रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी सतीनाथ शील, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज शहर के तृणमूल अध्यक्ष रंजीत सिंह, पार्षद अख्तरी खातून, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित कहतान, सचिव अरुण मोई कुंडू, रानीगंज थाना नागरिक कमेटी के सदस्य गण समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एसीपी विमान कुमार मिर्था ने कहा कि ईद प्रेम, भाईचारे और मिलन का त्योहार है, जिसे रानीगंज में हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार भी प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और ट्रैफिक व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने आम लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। रानीगंज पुलिस और नगर निगम ईद के त्योहार को हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षित और भव्य तरीके से मनाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। মঙ্গলপুর থেকে যে বজারশড়ি পর্যন্ত যে আমাদের প্লাস্টিক বাম্পারগুলো দেয়া আছে সেগুলো অনেক ভেঙে গেছে, সেগুলো একটু দেখার জন্য। আর আমি এর আগেও যিনি ছিলেন ওসি, ওনাকে আমি বলেছিলাম যে আমাদের আরো আজাদ পাড়াতে দু একটা বাম্পার লাগবে প্লাস্টিকের, এগুলো যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন তাহলে খুবই ভালো। हम सब ने अभी कहा पानी और व्यवस्था, पानी का व्यवस्था जरूरी है। हम लोग ऐसी भी गर्मी का दिन है और पानी का एक्स्ट्रा दिया जाएगा टैंक, और टैंकर तो हर साल हम भेज देते हैं एक्स्ट्रा हर मोहल्ले में, और साफ सफाई और लाइट का इंतजाम सही रहेगा। और हम लोग जिस तरह आपस में मिलजुल कर ईद मनाते हैं, 1 महीना हम लोग रोजा रखने के बाद हम लोग ईद मनाते हैं, बहुत खुशी होती है, भाईचारगी। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ईद को मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं। उसी तरह हम लोग दुर्गा पूजा, काली पूजा, मुहर्रम और होली, रमज़ानी आने वाला रमज़ानी है, सब हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। शांति से हम लोग अमन से रहते हैं, अमन चाहते हैं, हम लोग सुकून चाहते हैं, और यही उम्मीद रखते हैं हम लोग रानीगंज के आवाम से कि शांति से हर त्यौहार जिस तरह हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं उसी तरह होगा। प्रशासन से मैं गुजारिश करूँगा कि हम लोग जहाँ जहाँ 22 मस्जिद है रानीगंज में टोटल इलाके में, उसके ऊपर ट्रैफिक का और हमारे मोबाइल का कंटिन्यू इंतजाम है कि कहीं कहीं रास्ते में भी नमाज होती है, उसके ऊपर ध्यान रहे। 1 घंटे का वक्त लगता है उस नमाज में, और नमाज तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर लोग उस वक्त मोटरसाइकिल टोटो वगैरह, अभी टोटो बहुत ज़्यादा हो गया रानीगंज में, रास्ता को दूसरे रास्ता में कन्वर्ट कर दिया जाए। और बड़ी गाड़ी का बात है, उस दिन बड़ी गाड़ी आपका एमएन घोष रोड, लाजाबाद स्टेशन रोड, ये सब में ना जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। उसके वक्त के लोग बहुत भीड़ होती है, मजार में लोग जाते हैं, उस वक्त नमाज पढ़ के कब्रस्तान जाते हैं अपने अब्बा वायजात के कब्रों में फातिहा पढ़ने के लिए, तो बड़ी गाड़ी जाने से दिक्कत होती है। इस पर ध्यान दिया जाए। और मैं जैसे नहीं कहूँगा, नमाज का वक्त होगा, हम लोग का जिस तरह भाईचारगी है, अमन है, हम लोग सब मुबारक अवसर पर मैं सभी को ईद उल फितर की अग्रिम मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रानीगंज की जैसी परंपरा रही है, हम लोग सब मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाते हैं, ऐसे ही अमन और शांति के साथ ईद भी जाएगा। इस पावन पर्व पर आशा करते हैं प्रशासन का सहयोग हर समय हम लोगों के साथ रहा है, ऐसे ही रहेगा। और इसी के साथ सभी को एक बार पुनः इस ईद उल फितर के मुबारकबाद अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हैं। গণবন্ধুর উদ্যোগে আসন্ন ঈদ উল ফিতর উৎসব উপলক্ষে আজকের এই সমন্বয় সভা, আজকের এই সভাতে উপস্থিত রয়েছেন পুরো চেয়ারম্যান সাহেব, চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট বসে আছেন, হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে রয়েছেন, এছাড়া ওসি ট্রাফিক আছে, বল্লভপুর আউটপোস্টের বড়বাবু রয়েছেন, এছাড়া আমাদের রাজাবাবু আছে,
তাপসবাবু আছেন পেছনে, তাপসবাবুকে আমি আমাকে জানানো তাই পলিটিক্যাল পার্টির অল পলিটিক্যাল পার্টির লিডার্সরা রয়েছেন এবং বিভিন্ন মসজিদ কমিটির ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেব এবং কমিটির মেম্বার্স যারা আছেন, প্রত্যেককে আমার এই পবিত্র রমজান মাহে আসন্ন ঈদ উল ফিতরের উৎসবের শুভেচ্ছা এবং অগ্রিম ঈদ মোবারক। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বড়বাবুকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আজকে অর্গানাইজ করার জন্য, আর আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা আজকে এই মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করার জন্য। তো আমার পরপর 3 বছর আপনাদের সঙ্গে এই ঈদ উল ফিতর এই উৎসবটা কাটানোর সুযোগ হলো। আমরা জানি যে দীর্ঘ এক মাস ধরে অনেক সাধনা এবং সংযমের পরে আমাদের মহান আল্লাহ তাআলা এত সুন্দর একটা পবিত্র দিন আমাদেরকে উপহার দেন। তো এই ঈদ উৎসবটা আমাদের শুধু এটা উৎসব নয়, এটা খুশির ভাগাভাগি। আমরা আমাদের এলাকায় অসহায়, আশেপাশে যত অসহায় দরিদ্র আছে প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা এই আনন্দ ভাগাভাগি করে নিই। আমরা জানি যে এই ঈদ উৎসবটা আমাদের কাছে একটা ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের মিলন মেলা। তো এই দিন আমরা ধনী দরিদ্র কাউকে দেখি না, সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে একে অপরের সঙ্গে আমরা আলিঙ্গন করি, কুশল বিনিময় করি এবং ভ্রাতৃত্বের এবং সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিই। আজকে আমি ডিএসপি হয়েছি, এর আগে যখন বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন জেলাতে ওসির দায়িত্বে বা আইসির দায়িত্বে ছিলাম, তো মনে পড়ে এই দিনটা সকালবেলাতে সবাই কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্নান গোসল করে নতুন জামা কাপড় পরে সব ছোট ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই নামাজের মসজিদের দিকে যায়। একটা সুন্দর ফিলিংস, একটা সুন্দর আনন্দ। আমরা যেমন হিন্দু ধর্মের অনেক মানুষ আছে সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে কবে দুর্গা পুজো আসবে, কালী পুজো আসবে। তো ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে অবশ্যই এটা একটা সবচেয়ে বড় উৎসব। তো এই উৎসবে সাধারণত আমরা দেখেছি কোথাও কোনো ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে না, খুব সুন্দরভাবে। আর যাই হোক, যে অনুষ্ঠানে যাই হোক, এই উৎসবটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পালিত হয়। তো সেই রকম একই রকম আশা রাখবো। আজকে রানীগঞ্জে এতগুলো বছর, কিন্তু আমি তো লাস্ট 3 বছর কেন, আমি এত বছর শুনছি যেটা লাস্ট 30 বছর ধরেও কিন্তু এখানে কোনো ধরনের কোনো অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং আশা রাখবো খুব সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠানটা পালিত হবে। তো যে কথাটা বলছিলাম, যখন বিভিন্ন থানার দায়িত্বে ছিলাম, তো আমরা এলাকাতে বিভিন্ন জায়গাতে ডিউটি করতে যেতাম। কীরকম ফোর্স ডিপ্লয়মেন্ট করা হয়েছে, কোথাও কোথাও হয়তো বিভিন্ন মসজিদে একটু সমস্যাও হতো, সেম গোষ্ঠীর ভেতরে একটু সমস্যা হতো, কে নামাজ পড়াবে বা আমরা ওই মসজিদে যাব না, ওই মসজিদে যাব, বিভিন্ন ইস্যু থাকে আপনারা জানেন। এখানে যদিও সেরকম কোনো ইস্যু নেই। তো আমরা যখন বেরোতাম এলাকাতে, তো এমন অনেক আমাদের কাছের মানুষ ছিল, সে জোর করে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সকালবেলাতে ওই মিষ্টি মুখ করা, লাচ্ছা, সিমাইয়ের পায়েস, খুব সুন্দর একটা ফিলিংস এখনো মনে পড়ে। যেখানে যেখানে চাকরি করেছি, যত কাছের মানুষ ছিল, খুব সুন্দর। তো আশা করি যে রানীগঞ্জ মানুষও এত ভালো, তো এই স্মৃতিটা অনেকদিন মনের মণিকোঠাতে থাকবে। আপনাদের সকলের খুব ভালো কাটুক। এখানে চেয়ারম্যান সাহেব রয়েছেন। যদি আপনাদের মসজিদে আমরা সাধারণত দেখি যে অনেক সময় সরু গলি ফলি এমন রাস্তা থাকে, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে ভালো হয়, একটু লাইটিং সিস্টেমটা একটু যদি ভালো হয় তো ভালো হয়। তো সেই চেয়ারম্যান সাহেব রয়েছেন, কাউন্সিলর ম্যাডাম আছেন, প্রধান সাহেবরা আছেন। যদি কোনো ইস্যু থাকে, খুব সামান্য, এখন তো অলরেডি ইলেকশন নোটিফিকেশন হয়ে গেছে, এমসিসি ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, তাও যদি এনাদের তরফ থেকে কিছু করার থাকে, সামান্য যদি সকলের সুবিধার জন্য একটু লাইটিং ফাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা, একটু রাস্তাঘাটটাকে যদি পেটি রিপেয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করা, যদি কিছু উপকার করার থাকে, তো আমার রিকোয়েস্ট রইল আপনারাও আবেদন রাখবেন ওনাদের কাছে। হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসছেন আধিকারিক, ওনাকে আমার অনেক শুভেচ্ছা। যদি কোনো এই গরমের সময় যদি কেউ কোথাও কোনো অসুস্থ হয়ে যায়, অবশ্যই আমরা জানি রানীগঞ্জ হেলথ ডিপার্টমেন্ট আছে, আমরা সবসময় তাদের সাহায্য পেয়ে থাকি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, খুব সুন্দরভাবে আপনাদের অনুষ্ঠানটা কাটুক। আমি আপনাদের সকলকে আজকে এই মিটিংয়ে আসার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
সবাই ভালো থাকুন।